নমস্কার সকলকে, হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সভিকো, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। আমরা আজকে এখানে কথা অনুযায়ী যে কাজ করার সেটাই করতে এসেছি, সেটা হলো 30 ডেজ স্ট্র্যাটেজি। তোমরা বা আপনারা দেখতেই পারছেন। তো আমরা শুরু করছি। অবশ্যই আজকে হিন্দি বাংলা দুটোতেই बोलबो, हाफ हाफ करे। तो शुरू करছি। मुझे आप लोगों को यही कहनी है कि जैसे कि मैंने स्टार्ट आप लोगों को कही थी कि 30 डेज़ के स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे और आप लोगों को ये ऑब्वियसली बहुत हेल्प करने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका चाहे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के डिपार्टमेंट से हो, चाहे आप कोई साइंस डिपार्टमेंट, चाहे आप कोई और डिपार्टमेंट से भी हो, ये कॉमन है। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम आज हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। पहले मैं बंगाली में बोल लेती हूँ, फिर हिंदी में, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट you never miss an updates. Stay connected with एसपी लिटरेचर and keep learning, keep watching एसपी लिटरेचर। तो আমরা শুরু করছি 30 ডেজ স্ট্র্যাটেজি গেট 2026। এক্সাম ডেট 7th, 8th, 14th and 15th Feb। টুডে ইজ 10th Jan। আমরা জানি যেটা। তো আমি সবসময় এটা নিজের মতো করে নিয়ে আসি। বিগত কয়েক মাস থেকে আমি এইভাবে নিজের জন্য তৈরি করে রাখি এবং আমি ভিডিওতেও শেয়ার করি। তো আজকে 10 তারিখ, আমরা অলরেডি রাত্রি 10টা বেজেই গেছে। তো 11 থেকে 31 যদি আমরা ধরি, আমাদের হাতে মোটামুটি 21 দিন আছে। এবং ফেব্রুয়ারি মাসে যাদের পরীক্ষা 7-8-এ থাকছে তারা 6 থেকে 7 দিন সময় পাচ্ছে হাতে। যাদের পরীক্ষা 14-15 তারা হাতে 13-14 দিন সময় পাচ্ছে। তো সেটা সবটাই আমি 4 রকমভাবে নিয়ে এসেছি। 21 দিনের সাথে 6 যোগ করে এটা 27, কেউ পাচ্ছে 27 দিন, কেউ পাচ্ছে 28 দিন, কেউ পাচ্ছে 34 দিন, কেউ পাচ্ছে 35 দিন। তো আমি এখানে ওভারঅল এখানে 27, 28, 34, 25 বেশি কম না করে একটা মাঝামাঝি নিয়ে এলাম 30 দিনের স্ট্র্যাটেজি কী হওয়া উচিত। তো প্রথমত আমি 30 দিনকে একটা 20 দিনের স্লটে ভাগ করলাম আর একটা 10 দিনের স্লটে ভাগ করলাম। মাঝখানে পেপার 1, পেপার 2 দুটোই রাখলাম, কারণ বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে আমরা কোনোভাবেই বলতে পারবো না ইউজিসি নেট, সেট, গেট বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক করতে গেলে যে কোনো একটা পেপারের উপর বেশি ফোকাস করো বা আরেকটা পেপারের উপর কম ফোকাস করো, এইভাবে কোনোদিনও এক্সাম ক্র্যাক বা জিআরএফ অবধি পৌঁছানো কোয়াইট ইম্পসিবল। তা দুটো সাবজেক্টই আমাদের সমানভাবে ভালোবাসতে হবে, সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, সমানভাবে পড়তে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। তবে গিয়ে আমরা কিন্তু একটা ভালো ফলাফল আশা করতে পারি বা অবশ্যই বাস্তবে সেটা সম্ভব হবে। তো এখানে কি হচ্ছে, আমি দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি এবং অ্যাপ্রোচ নিয়েও দুটো দিয়েছি, কারণ প্রত্যেকটা মানুষ নিজের মতো করে একক এবং অনন্য। আর আমি বিভিন্ন জিনিসগুলো বিভিন্ন রকমভাবে অ্যাভেলেবেল, যাকে ভালো লাগে, যার কাছ থেকে যার পড়তে বুঝতে সুবিধা হয়। 10টা পেপার 1-এর অ্যাজ ফর এক্সাম্পল 10টা পেপার 1-এর যে ইউনিটের যে 10টা ইউনিট আছে, তার মধ্যে আমি কোনো ইউনিট থেকে একটা টিচারের থেকে ভালো বুঝছি, কোনো ইউনিটের থেকে আরেকটা টিচারের থেকে ভালো বুঝছি। কেউ হয়তো এই বিষয়টা ভালো করেন, কেউ হয়তো ওই বিষয়টা, কিন্তু অবশ্যই আলটিমেটলি আমাদেরকে সবটা কভার করতেই হবে। তো এখানে প্রথমেই থাকছে সিলেবাসকে আমাদের সে 30 দিনের জার্নি হোক বা 30 মাসের, সিলেবাস ছাড়া কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের প্রিপারেশন হয় না। নাম্বার 2, কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল। মানে কিছু কিছু বিষয় এরকম থাকবেই পেপার 1, পেপার 2 মিলিয়ে, যে আমাদের ওখানে কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি বা ইনডেপথ যদি আমরা স্টাডি না করি, ওই ধরনের প্রশ্নের উত্তর কোনোদিনও সলভ করতে পারবো না। তার সঙ্গে যাই পড়ি না কেন, রিভিশনটা থাকবে। সেটা আমরা একটা টপিক পড়ি আর 10টা টপিক পড়ি। কি অফ সাকসেস ইজ ইয়োর রিভিশন। পিওয়াইকিউস, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন। পিওয়াইকিউস যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন আমাদের সেই আইডিয়া বা ধারণা দেয়। লাস্ট যদি 5 বছর 10 বছর দেখার সময় নাও হয়, অন্ততপক্ষে লাস্ট 1-2 বছরের কোয়েশ্চেন পেপার তো আমাদের উঠিয়ে দেখতেই হবে যে কী ধরনের প্রশ্ন চাওয়া হয়, কোন টপিক থেকে বেশি কম চাওয়া হয়, সেটা লক্ষ্য করতে হবে। এমসিকিউস, চেক ইউর নলেজ। এমসিকিউ দেখে কোনো এমসিকিউ প্র্যাকটিস করছি, কোনো কারণে ভুল বেশি করেছি, কম হয়েছে, এটাতে ভয় পাওয়ার, উত্তেজিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নয়। এমসিকিউ সবসময় চেক করে যে তুমি কোন পজিশনে দাঁড়িয়ে আছো বা কোন জায়গাটায় তুমি আছো। আর মক টেস্ট দিয়েও আমরা অনেক সময় স্কোর দেখতে পাই। স্কোর কম হলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সে তুমি প্রিপারেশনের শুরুতে দাও, মাঝে দাও আর শেষে দাও। মক টেস্ট সবসময় তোমাকে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে শেখায়, কারণ ইউজিসি নেট এক্সামে যেমন নেগেটিভ মার্কিং নেই, 3 ঘন্টা পরীক্ষা, ঠিক তেমনি গেট এক্সামে 3 ঘন্টা পরীক্ষার নেগেটিভ মার্কিং আছে। ইউজিসি নেট এক্সামে যেমন 150টা প্রশ্ন আমরা সলভ করি, গেট এক্সামে আমরা 65টা প্রশ্ন সলভ করি, কিন্তু 65টা প্রশ্ন 150 থেকে অনেক কম, অর্ধেকেরও 10টা কম। তার মধ্যেও আমরা 3 ঘন্টা পরীক্ষা, এমনি প্রথমে ভাবলে মনে হয় এতক্ষণ, কিন্তু যে বা যারা পরীক্ষা হলে বসেছে বা এই পরীক্ষা দিয়েছে তারা জানে যে নেগেটিভ মার্কিং থাকলে এবং 3 ঘন্টা কোন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না। তো টাইম ম্যানেজমেন্ট করার জন্য মক টেস্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই 1 মাসের জন্য সপ্তাহে একটা, যদি খুব অসুবিধে কারোর হয়, অন্ততপক্ষে প্রতিদিন যারা দিতে পারবে তারা তো অবশ্যই হাইয়েস্ট স্কোর করতে সক্ষম হবে। যারা সপ্তাহে 2, 3, 4টে দেবে তারাও অনেক
অনেকটা ভালো বেনিফিট পাবে, কিন্তু যারা সপ্তাহে শুধু একটা দেবে মানে অগতির গতি যেটা আমরা বলে থাকি যে একদম সময় নেই বা বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির মধ্যে থেকে, তারপরেও বলবো যে মক টেস্টটা দিতে হবে টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য। প্র্যাকটিক্যাল পোর্শন বলতে সেটা লজিক্যাল রিজনিং টাইপ হতে পারে বা রিডিং কম্প্রিহেনশন টাইপ, ম্যাথমেটিক্যাল টাইপ, সেটা পেপার 1-এও আছে, পেপার 2-তেও কিছু কিছু বিষয় যেমন আরসি বেশি আছে এখানে ভাগ করা আছে। তো সেগুলো নিয়ে অবশ্যই এসপি লিটারেচারে কিন্তু ভিডিও বানানো আছে কোন পোর্শনে গেলে কি পাবে, মানে গেট সংক্রান্ত সব কিছু, নেগেটিভ মার্কিং নিয়ে, প্যাটার্ন নিয়ে, সিলেবাস নিয়ে কি আছে নেই A to Z আলোচনা করা আছে। 2 বছর আগের ভিডিও এবং রিসেন্টলিও যদি থাকে কোনো কিছু অবশ্যই। আর তার সাথে কি হচ্ছে অনলাইন ওয়ান লাইনার কোয়েশ্চেন, মেমোরি বেসড স্টাডি, মানে ওয়ান লাইনার মানে একটা প্রশ্ন যে হঠাৎ করে এই লেখাটা কার বা এই লেখাটার এটার মধ্যে এটা কোনটা হয় বা নয়, এই ধরনের বিষয়গুলো। আর ফোকাস, কনসিস্টেন্সি, পেশেন্স ইজ ইকুয়ালস টু সাকসেস, অ্যান্ড ইউ ক্যান সে দ্যাট পারজিভারেন্স ইজ অলসো সেম। পারজিভারেন্সকে যদি আমরা একটা শব্দকে যদি ভেঙে ভেঙে দেখি তো সেখানে আমরা পেশেন্স, কনসিস্টেন্সি, ফোকাস সব কিছুই খুঁজে পাবো। এবং অবশ্যই আমরা এখন 2 ধরনের, আমাদের হাতের 5টা আঙ্গুল এক নয়, প্রত্যেকেই আলাদা। তো 2 ধরনের স্টুডেন্ট থাকতে পারে বা দুটো অ্যাপ্রোচ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দুটো ক্যাটাগরি কীরকম। কেউ এই সমস্ত কিছু সিলেবাস থেকে একদম লাস্ট যেগুলো বললাম সেই অবধি কেউ চাইলে সব কিছু এই 30 দিনে প্রত্যেকটা জিনিসকে মানে ধরতে পারে এবং সেইভাবে পড়তে পারে ফোকাস রেখে রেখে অবশ্যই। কিন্তু আরেকটা ক্যাটাগরি হলো যে আমি 20 দিন বা 15 দিন 20 দিন এরকম একটা ভাগ করে প্রথমে 5 দিন আমি সিলেবাসকে দেখে দেখলাম কোন কোন জিনিসগুলো আমার বাকি আছে সেগুলো পড়লাম, তারপরে আমি রিভিশন শুরু করলাম তার সাথে সাথে, তারপরে আমি প্রিভিয়াস, মানে এটা ডিপেন্ড করছে। কেউ চাইলে সবগুলো জিনিসকে নিজের মতো করে এই 30 দিনে মানে 24 ঘন্টাকে ভাগ করে নিয়েও এই সবগুলো জিনিসের উপর ফোকাস করতে পারে। আবার কেউ চাইলে 10 দিনের মধ্যে কিছু জিনিস রাখলো আর বাকি 5 দিনের মধ্যে কিছু রাখলো, এইভাবে। কিন্তু মক টেস্টটা কিন্তু সপ্তাহে একটা রাখতেই হবে। এটা আমি ছেড়ে দিলাম তোমাদের উপর বা আপনাদের উপর, কারণ প্রত্যেকের পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা এবং অবশ্যই একক, আমি যেটা বলে থাকি অনন্য এবং একক এবং অনন্য। অ্যাপ্রোচ কি টপ ডাউন, আমরা ওই তো টপ ডাউন হচ্ছে কি বলবো আমি, যে আমরা সিলেবাস থেকে একদম ধীরে ধীরে বুঝে বুঝে পড়ে লাস্টে এসে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন বা মক টেস্ট যেগুলো করি। আর একটা বটম আপ অ্যাপ্রোচ। বটম আপ আমরা প্রথমে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনে যাবো, তারপরে এগুলো এমসিকিউ দেখবো, তারপর আস্তে আস্তে আমরা টপিকে যাব, তারপর পড়বো, তারপর রিভিশন করবো, তারপর মানে এইভাবে একটা দুটো অ্যাপ্রোচ থাকে। যে অ্যাপ্রোচে যেতে পারো, কিন্তু আমি সবার জন্যই বলবো ইউ ক্যান ডু ইট। পরীক্ষার 30 দিন থাক বা তার থেকে বেশি থাক কম থাক, আমরা চাইলেও এই সময়ের মধ্যে যথেষ্ট ভালো ফলাফল নিজেরাই পরিশ্রম করে নিয়ে আসতে পারি এবং পারবো। তো এগুলোই আমি এখন হিন্দিতে বলতে যাচ্ছি। তার আগে অবশ্যই প্লিজ ডू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। तो हम शुरू करते हैं अभी हिंदी में। मुझे ये कहनी है कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रही हूँ इस बार, मैंने फॉर्म फिल भी नहीं किया है। मैं 2028 तक मैं अब एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी। अगर इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़ी आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली 2028 के बाद देने जाऊँगी। उससे पहले मैं गेट एग्ज़ाम और देने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड गेट 2025। सो मेरे लिए 3 साल की वैलिडिटी तो है, और आने वाले टाइम में मुझे वैलिडिटी के लिए नहीं जानी है। अगर स्टूडेंट के लिए जानी होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी एग्ज़ाम देने। तो 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी में हम क्या कर सकते हैं, मैंने डिवाइड की है, और मैं खुद के प्रिपरेशन के वक्त भी मैं ऐसे करती हूँ लास्ट 6 महीने 1 सालों से। तो आप लोगों के हाथों में जनवरी के 21 डेज़ है, फरवरी के एग्ज़ाम जिसके लिए पहले है, जिसके लिए बाद में है, सब मिला के किसी के लिए 27 डेज़, किसी के लिए 28, किसी के लिए 34, किसी के लिए 35। तो मैंने ओवरऑल एक 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी और प्लान लेकर आई हूँ। जिनको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक गाइडलाइन रोड मैप स्ट्रैटेजी है कि जो आप फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट ही होंगे। सिर्फ यूजीसी नेट सेट गेट के लिए नहीं, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 1 महीने के प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, बन सकते हैं बहुत अच्छे खासे। पहले तो सिलेबस, फिर आपका इसके सिलेबस के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ कुछ चीज़ ऐसे टॉपिक होंगे जिनको आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही समझनी होगी। उसके साथ साथ रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिविजन, विदाउट रिविजन यू कांट डू एनीथिंग इफ यू वांट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रीवाइक्यूज, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न। प्रीवाइक्यूज हमें ये बताते हैं कि
आखिरकार क्वेश्चन के पैटर्न कैसे है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड एमसीक्यूज, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पा रहे हो तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपका नॉलेज चेक करने के लिए है कि आप जिस वक्त एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो उस वक्त आपका पोजीशन, आपका सिचुएशन कहाँ पे है, आप कैसे परफॉर्म कर पा रहे हो। मॉक टेस्ट इज टाइम मैनेजमेंट। आपको मॉक टेस्ट में भी अगर ज़्यादा कम स्कोर हो गया सो इट इज़ ओके, बट आपको कोई भी स्ट्रेस या फिर कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको 3 घंटे टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। और जैसे नेट में भी 3 घंटे, गेट में भी 3 घंटे, सेट में भी 3 घंटे ही लगते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं, सेट तो ऑफलाइन और नेट एंड गेट ऑनलाइन। तो मॉक टेस्ट आपको मॉक टेस्ट तो देनी पड़ेगी हफ्ते में एक बार मिनिमम, 1 महीने के लिए, और हफ्ते में अगर 4-5 डेली जो भी मॉक दे पाएंगे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे ही। और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन मीन्स कि आपको प्रैक्टिस, जब आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, दीज आर प्रैक्टिकल पोर्शन। सो लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल्सो। तो गेट एग्जाम में पेपर 1 में मैथ है, गेट एग्जाम में पेपर 1 में आरसी है, पेपर 1-2 में भी आरसी है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई ऑनलाइनर क्वेश्चन, इट मीन्स मेमोरी बेस्ड स्टडी। एक क्वेश्चन दी गई, ये किसके बुक लिखा है, ये किसने लिखा है, कि ये कैरेक्टर कौन सा है, नहीं है, ये सारे ऑनलाइनर क्वेश्चन, ये आपको मेमोरी बेस्ड ही याद रखनी पड़ेगी। फोकस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस इज इक्वल्स टू सक्सेस, एंड यू कैन से दैट इट इज परसेवरेंस, क्योंकि ये परसेवरेंस वर्ड में ही जो सारी चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी भी है, पेशेंस भी है, फोकस भी है। तो हम ये अगर ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर हमें ऑब्वियसली आज नहीं तो कल सक्सेस मिल ही जाएंगे। 2 categories are there. Do all these things in 30 days or divide these things as per your choice. मैं खुद दोनों तरीके के बोल रहा हूँ। कोई हो सके इन 30 दिनों में 24 आवर्स को डिवाइड करके ये सारी चीज़ साथ साथ कर सकते हैं, all these things। और अगर कोई चाहे तो इस एक 20 डेज के 10 डेज के स्लॉट, या फिर 15 डेज स्लॉट, या फिर उससे भी ज़्यादा कम स्लॉट बना के वो डिवाइड कर सकते हैं कि मैं ये 2 दिन सिलेबस को दूँ, इसके बाद मैं इसको पढ़ूँ 2 दिन में, इसके बाद मैं ये रिवीजन के 2 दिन दूँ, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट एमसीक्यूज में इतने दिन दे दूँ, प्रैक्टिकल पोर्शन में इतने दे दूँ, तो वो उनके ऊपर निर्भर करते हैं। और 2 अप्रोच है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। टॉप डाउन मीन्स कि आप सिलेबस से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन प्रैक्टिस तक आ गए, और बॉटम अप अप्रोच की आप पहले प्रीवाइक्यूज देखे, आप पहले क्वेश्चन पैटर्न देख लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे जाते जाते लास्ट में सिलेबस में जा रहे हो, मतलब कि क्वेश्चन को देखने के बाद आप सिलेबस तक पहुंच रहे हो। और यानी फिर टॉप डाउन मीन्स कि आप सिलेबस से लेकर क्वेश्चन तक आ रहे हो। टोटली मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, इट्स टोटली अप टू यू एंड यू कैन डू इट। आप चाहे जो भी कैटेगरी में आते हो, जो भी अप्रोच आप अपने लिए रखते हो, आपको फ़ायदे होंगे, क्योंकि हमारे 5 उंगलियां जैसे अलग है। हर एक की सीखने का, ग्रहण करने की क्षमता, हर एक की समझने के तरीका बहुत अलग होते हैं। तो जिनको जो सही लगे वो करें। अल्टीमेटली हमें जो चाहिए वो है कि हम ये सारी चीज़ें अच्छे से करें और एग्ज़ाम के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए खुद के लिए। दैट इज़ द फाइनल थिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। हमको टुमारो एक और चीज़ शेयर करेंगे, मतलब कि कोर्स से रिलेटेड। लाइव में तो आज नहीं आ रहा है, टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो लाइव आ सकते हैं। सो थैंक you very much. God bless you all. Take care. Stay tuned with SP Literature. And okay, keep learning. আজকে নমস্কার, ধন্যবাদ সবাইকে, শুভরাত্রি সবিকো। আমরা আজকে এই পর্যন্তই রাখছি। সবাই পড়াশোনা করতে থাকুন, এগিয়ে যেতে থাকুন বা থাকো। আমরা কাল বা আগামী পরশুদিন লাইভে আসতে পারি। তার সাথে আরও আমরা নতুন কোর্স নিয়েও আসছি। অনেক কিছু বিষয়বস্তু আছে তোমাদের আপনাদের সাথে শেয়ার করার। অবশ্যই গেটের পেপার 1 আমরা আলোচনা করব, আগামী কাল থেকেই শুরু করছি, ঠিক আছে। हम कल से गेट के पेपर 1 को भी फोकस करेंगे और पेपर 2 तो इंग्लिश ऑलरेडी एसपी लिटरेचर पे बहुत कुछ है, आप वहाँ से अपने लिए पूरे फायदे उठा सकते हो। তো আমরা এসপি লিটারেচারে কিন্তু অলরেডি পেপার 2 এর সম্পর্কিত অনেক কিছু বিষয় সলভ করে রেখেছি, যেগুলো নেটের জন্য সেগুলোই সেট গেটের জন্য হবে, কিন্তু পেপার 1 নিয়ে আমরা আগামীকাল থেকে শুরু করছি। সো প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব।